ambadew nin ye laseli ye min bɔra politiki tɔn min bɛ wele ko Sénance faso hɛrɛ o ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ min kɛra Bamako mɛ kalo tile 25 san 2021 laseli bɛ ɲɛsin maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba. Sénance faso hɛrɛ tɔnden cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔba ani tɔn in ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ko ɲinan ye a san 10 ye kɛrɛnkɛrɛnnena mɛ kalo tile 25 san 2011 Bamako sigida min bɛ wele ko Ɲamakɔrɔ politique tɔn dɔ sigira ye min bɛ wele ko Convention nationale pour une Afrique solidaire ni a bɛ wele tɔgɔsurunya la ko Sénance faso hɛrɛ. Nin ye politiki tɔn ye min ni Mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan. Tɔn in ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko Ɲamakɔrɔ sigida ma sugandi ten. A sugandira ka da kan nin ye sigida ye min ni a jama ka ca wa i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ fantan ani faama ani minnu yɛrɛ fana bɛ nɔ ni dɔɔnin bɛ u kun k'u ka sɔrɔ barika man bon wa ko sigida fana don min bɛ sin ka Mali gɛlɛyaw ani Mali ka yiriwabaliya k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dakurunya damadama la. O de kama ko Ɲamakɔrɔ sugandira ka da ni lahalaya ninnu de kan. Ko Ɲamakɔrɔ sugandili fɛ Sénance faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye kumakan ani waleya tugu ɲɔgɔn na ni o ye ka kɛ politiki tɔn ye min bɛ sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ani jamanadenw lafasali ma ka ɲɛsin Mali bɛ se ka segin ka bila ka bonya minɛ kɔnɔ cogo min na o lafasali ma ka ɲɛsin Mali ka jamanaya Mali danbe ani farafina danbe lafasali ma ka ɲɛsin hakilila wɛrɛw fana lafasali ma minnu taara septembre kalo tile 22 san 1960 janvier kalo tile 20 san 1961 mɛ kalo tile 25 san 1963 ani marisi kalo tile 26 san 1991 donw na u y'a jira k'a fɔ ko nin don Sénance faso hɛrɛ ni o ye tɔn ye Mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin tɔn min kan u ye u ŋaniya fana jira jamanadenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko Sénance faso hɛrɛ ye tɔn ye tɔn min ni a musaka yɛrɛ bɛna bɔ tɔndenw ka bolomafaraw de la nka a tɛna bɔ tɔn ɲɛmɔgɔ kelen ka jufa kɔnɔ ko o de siratigɛ la Sénance faso hɛrɛ ye tɔn ye min bi a ka kow latigɛ ani k'a ka kunlennaw n'a ka taafɛnw bɛɛ lajɛlen latigɛ kanabila kɔnɔ k'a sɔrɔ maa si ma foyi wajibiya a kan. U y'a jira k'a fɔ ko nin ko kɛ don u sigilen kun don ni a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ se ka bɔ a ko kɔnɔ sabula Mali kɔnɔ yan nɔ jamana politiki tɔn caman bɛ yen nɔ minnu ni u musakaw bɛ bɔ nafolobatigi dɔw kun wala nafolobatigi dɔw kun nka ko n'i ye tɔn dɔ sigi k'a jira k'a fɔ ko tɔndenw yɛrɛ ka tɔn musakaw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ni tɔnden caman bɛ jamana in kɔnɔ minnu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ wa k'u sigilen kun don ni a gɛlɛyaw ye kosɛbɛ. San 10 tɛmɛnen kɔfɛ Sénance faso hɛrɛ wulilen don k'a jɔ halisa wa a jigi bɛ sini kan kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ juillet kalo san 2013 o jamana ɲɛmɔgɔ kalataw kɛra yuruguyurugu dan ye ani o san kelen fana député kalata minnu kɛra tɔn ma se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ bulonba kɔnɔ ani maire kalata minnu tugura o la san 2018 o tɔn kɔni sera k'a ka maa sugandili fɔlɔw sɔrɔ n'o ye conseiller 20 jate ye ani maire kelen ani fana ko hali k'a sɔrɔ ni san 2020 député kalata minnu kɛra tɔn ma se ka député sɔrɔ ka don bulonba kɔnɔ ani ko hali ka sɔrɔ san 2020 député kalata tɛmɛnen ninnu na tɔn ma se ka député sɔrɔ Mali bulonba kɔnɔ. Sénance faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u ka tɔndenw ka wulikajɔ tɔn kanu an'u ka cɛsiri kiimɛla ni gɛlɛyaw senfɛ tɔn ye olu minnu sɔrɔ kabini a sigi waati la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔdasi minnu ye fanga ta san 2012 olu yɛrɛ kofɔli baara minnu kɛ kankɔnɔnaw na ani fo ka taa se batosow ma olu kɛra waleyaw ye minnu bɛ dankari kɛ jamana yɛrɛ tabiyaw la ani bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka bato kɛ kanabila kɔnɔ cogo min na n'o bɛ wele ko laïcité ani an ka bɛɛ fanga bɛ wele ko démocratie ani a bɛ dankari yɛrɛ fana kɛ wulikajɔ minnu kɛra marisi kalo tile 26 san 1991 don a bɛ dankari kɛ olu fana hakililaw la kosɛbɛ wa o waleya in fana kɛra jamanadenw janfalen ye politiki ɲɛmɔgɔw fɛ minnu ye u kɔsi an ka wulikajɔw la minnu kɛra septembre kalo tile 22 san 1960 don ani janvier kalo tile 20 san 1991 ani marisi kalo tile 26 san 1991 don olu ka nin kɛwalew ye walejugu sankɔrɔta i n'a fɔ yuruguyurugu jamanadenw tɛ minɛ cogo kelen na min ka di min ye i b'o kɛ k'a sɔrɔ i ma ɲaki dugukolo ŋanamu ani fo ka taa se politiko jɛjugu ani jɛjugu wɛrɛ minnu bɛ dankari kɛ an ka jamana sɔrɔ ani adamadenya taabolo yɛrɛ fana n'an ka duguba kɔnɔnaw ani togodaw ani fo ka taa se an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sénance faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ka fanfɛla ye
ko hali k'a sɔrɔ u ka tɔn ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ gɛlɛya ser'u ma ka da u kun tilenna n'u ka hakililaw kan kabini juin kalo tile 8 san 1992 waati ninnu na ko senasi faso hɛrɛ kɔni bɛ a kunkolo kɔrɔta k'a ye k'a fɔ ko a bɛ tɔnw cɛ la minnu halisa u b'a jira k'a fɔ ko olu b'a la ka hakililaw lafasa minnu kɛra mars kalo tile 26 san 1991 don dankari kɛra ka ɲɛsin olu minnu ma mars kalo tile 22 san 2012 don bamako ni amadu tumani ture ka fanga dafirili ye tɔn ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko waati min na n'u b'a la ka senasi faso hɛrɛ ka san 10 sɔrɔ ɲɛnajɛw kɛ k'o ye cogoya ye u bolo ka se ka tasibila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin u ka tɔnden cɛman ni musoman ma ani tɔn ɲɛmɔgɔw ma daba ma ka weli sera olu minnu ma tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ ka ɲɛsin maa mafalenba ma min bɛ wele ko fafiriba tarawure o min kun ye senasi faso hɛrɛ denfa dɔ ye ko ala ka hinɛ ni maa kɔfɔlen ninnu na ala ka olu dayɔrɔ sumaya san 2020 walisa nin tɔn min ni mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan k'a ka sigili kunbɛn ɲɛnajɛw yakubaya kosɛbɛ mali kunnafonidi gafe dɔ ye a bila a ka fɛrɛtɛ fɔlɔ kan ka jira k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ye tɔn ye mali kɔnɔ min sinsinnen tora a ka hakililaw kan ani a ka kunlennaw kan hali k'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a la ka gini k'a ɲini u bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila u kun cogo min na ani politiko kunlenna hakilila lafasata kelen tɛ maaw la bilen maaw bɛ se ka kunlennaw falen kuma bɛɛ ani waati bɛɛ kuma kelen tɛ maaw da kɔnɔ ani maaw tɛ ko la barika bonyalen don kosɛbɛ politiki ɲɛmɔgɔw cɛma ani fo ka taa se an ka sigida kɔnɔ o kow sababu ye wari ni jɔyɔrɔ ɲini de ye kabini a sigidenw fo ka se bi ma nin tɔn ye ɲɛmɔgɔyasoba ani a musow ka ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ wele ko mouvement national des femmes pour la refondation ani tɔn sifinw ka ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ wele ko mouvement national des jeunes pour la refondation senasi faso hɛrɛ b'a la ka taa ɲɛ k'a ka wulikajɔw sabati walisa mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛ se ka sinsin a kan cogo min na tɔn ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko siɲɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ lasɔmini kɛ ka hakilila fɔ ko caman kan jamana koba caman kan minnu yɛrɛ fana nafa bɛ se ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ u ma kɛ ni yɛrɛjiranciya ye wa u ka o laseli ninnu caman bɛ yen nɔ olu fɛ gɛlɛya ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u bɛ olu fɔkafilɛw fana kɛ o fɔkafilɛ ninnu caman fana bɛ yen nɔ a bɛ kɛ siraw fɛ minnu b'a to malidenw ni farafinakadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na o de kama mɔgɔ caman b'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ye tɔn ye min bɛ hakilijagabɔ kɛ mali politiki tɔnw bɛɛ lajɛlen nɔ la o misali suru ye mun ye jamana seginni k'a dilan kura ye min bɛ wele ko refondation o hakilila b'a la ka fɔ politiki tɔn ani fasodenw cɔla tɔn bɛɛ lajɛlen fɛ an waati min ko sisan mali kɔnɔ hali k'a sɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ nkalon da u yɛrɛ la k'a fɔ ko nin hakilila bɔra olu la k'a sɔrɔ a hakilila taba ye senasi faso hɛrɛ de ye o cogo la ka segin ka jamana dilan kura ye n'o ye refondation ye a hakilila fɔra maa fɔlɔfɔlɔ min fɛ o ye dɔktɛr sumana sakɔ de ye o min ye senasi faso hɛrɛ denfa dɔ ye o kɛra kabini février kalo tile 20 san 2002 don a ko yɛrɛ kɛra kunnafonidi gafe dɔ kɔnɔ min ye timinanja sɔrɔ ni ka nin kunnafoni lase a ka kunnafonidi gafe kɔnɔ o tɔn denfa kelen ale de kun y'a jira san 1997 san k'a fɔ ko gɛlɛya minnu sɔrɔla jamana ɲamakala ta la o waati ko segin ka kɛ ni ka an ka demokrasi fanga latilen ka da o de kan senasi faso hɛrɛ musow ka kulu ani denmisɛnw ka kulu u ka kunlennaba bɛ ɲɛsin jamana kurakurayali ma min bɛ wele ko refondation wa o kurakurayali hakilila de fana sinsinna kosɛbɛ tɔn denfa min bɛ wele ko dɔktɛr sumana sakɔ ale ka laseli kɔnɔ min kɛra tɔn yɛrɛ sigidon mɛ kalo tile 25 san 2011 ɲamakɔrɔ wa seginna fana ka tila ka o laseli kelen ni o ye mali kurakurayali ye refondation ka o hakilila sinsin senasi faso hɛrɛ ka tɔnsigiba min bɛ wele ko congrès o kɛnɛ kan décembre kalo tile 16 san 2011 wa o t'a bɛɛ ye dɛ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲamakalata minnu kɛra juillet kalo san 2013 dɔktɛr sumana sakɔ baaraboloda minnu tun bɛ a bolo n'o bɛ wele ko programme de société o jamana ɲamakalatɔw hukumu kɔnɔ a tun y'o masalaboloba kɛ ko refonder l'état démocratique pour un nouveau départ pour le Mali le vrai et le bon o de ye k'a fɔ ko ka segin ka jamana kura sigi sen kan démocratie fanga bɛ jamana min kɔnɔ min bɛna sira kura ta sira min ye tiɲɛma ani sira ɲuman ye senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko olu kunna wololen don kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko an ka politiki ɲɛmɔgɔw ani an ka fasodenw cɔla tɔn ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka u sinsin kosɛbɛ olu ka nin hakilila talen kan ni o ye mali kurakurayali ye refondation
nka u b'a ɲini nin ma kofɔlenw fɛ minnu b'a la k'u sinsin olu ka nin hakilila talen kan u k'a sɛmɛntiya u diinɛ ni u ŋaniya la k'a fɔ ko a hakilila bɔra senasi faso hɛrɛ de la sabula o ye taabolo dɔ ye diɲɛ kɔnɔ wa politiko yɛrɛ fana siratigɛ la a kan ka kɛ taabolo ye k'a dɔn k'a fɔ karisa de ye nin hakilila ta senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu ni u jɛw farila ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko ADPS Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise olu farila ɲɔgɔn kan walasa ka hakilila dɔw sinsin min b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka wuli k'u jɔ ka jamana gɛlɛya ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye cogo min na o de siratigɛ la avril kalo tile 5 san 2012 senasi faso hɛrɛ ye wele kɛ ka ɲɛsin tɔnsigiba ma min bɛ wele ko congrès extraordinaire du peuple malien ni u ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma kɔrɔfɛla gɛlɛya ani fanga dafiri min kɛra mars kalo tile 22 san 2012 o hakilila taara k'a yɛlɛma bɛnkan kɔnɔ min bɛ wele ko accord cadre o bɛnkan min taara avril kalo tile 6 san 2012 ka a wele ko concertation nationale bɛnkan min yɛrɛ ni tɛgɛnɔbila kɛra a la CEDEAO ɲɛmɔgɔw olu ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fanga ta kati senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu ye fanga ta kati u tun b'a fɛ ka olu ka nin hakilila yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min b'a to u bɛ taa sira wɛrɛ fɛ min tɛ segin ka ɲɛsin jamana marali ma ka kɛ ni Mali sariya sunba ye nka u tun b'a fɛ de sɔrɔdasi minnu ye fanga ta o ɲɛmɔgɔ ka kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kulu minnu ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka o ŋaniya jugu in bali ka waleya an ka jamana kɔnɔ senasi faso hɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana o ko la kosɛbɛ u ni u jɛ ADPS o wulikajɔ kelen ninnu de senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko fanga min kan ka cɛmancɛ fanga baara olu kan ka dantigɛli kɛ u bɛ baara minnu ni baara minnu kɛ ani u ni u kɛ waatiw k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ye senasi faso hɛrɛ y'o hakilila min fɔ o fana sinsinna bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ min taara avril kalo tile 6 san 2012 Mali ni a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o baara boloda min filɛ o ye sisan a jirala k'a fɔ ko député bulonba kan ka hakilila di a ko kan ani fasodenw cɔla tɔn ani fɔ ta se politiki tɔnw ma minnu bɛ député bulonba kɔnɔ ani hali député tɛ minnu bolo u tun b'a fɛ k'o tɔnsigiba min kɛ min bɛ wele ko concertation nationale ni nafa kun tɛ a la senasi faso hɛrɛ ye wulikajɔw kɛ walasa ka se ka o ko bali ka sira sɔrɔ san 6 o kɔfɛ senasi faso hɛrɛ ye fɔkafilɛ wɛrɛ kɛ min kɛra novembre kalo tile 9 san 2018 k'a jira k'a fɔ ko tɔnsigiba ka kɛ politiki mɔgɔw ni jamanadenw cɔla tɔn ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko dialogue politique et social inclusif o min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hali n'u kun bilennaw tɛ kelen ye walasa ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ o min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka sigi ka kuma hali n'u hakililaw tɛ kelen ye walasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ka o hakilila fana bamayɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ sira min ye bɛnkan jugu dɔ sinsinni ye kosɛbɛ ni Mali sariya sunba yɛlɛmali ye o min kun bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ Mali jamana ka kelenya ani bɛɛ faga ani fɔ ka taa se bɛɛ lajɛlen bɛ se ka diinɛ batow kɛ kanabila kɔnɔ cogo min na ani ka se ka politiki tɔn ani jamanadenw cɔla tɔn ka olu bɛɛ lajɛlen ka hakililaw to u cogo la k'u sinsin o yɔrɔ fana na senasi faso hɛrɛ sera ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen lasɔn u ka u sen bɔ nin jɛjugu la senasi faso hɛrɛ min b'a la ka wulikajɔ kɛ ni tiɲɛ ye walasa ka se ka sɛptembre kalo tile 22 san 1960 hakililaw ani mars kalo tile 26 san 1991 hakililaw lafasa ani ka se k'i jɔ minɛn kɔnɔ minɛn min ye jamanadenw lasɔmili minɛn ye senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn ADPS sera ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka jɛjugu min kuma la ka ɲɛsin Mali jamana ma ni o ye ka se ka dankari kɛ an ka laïcité n'o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka batow kɛ kanabila kɔnɔ ani démocratie fanga tabiya la n'o bɛɛ fanga ye ka olu bali ka sira sɔrɔ senasi faso hɛrɛ ye wulikajɔ fana kɛ kuluba dɔ kɔnɔna na min bɛ wele ko plateforme an tɛ a banna walasa ka se ka jɛjugu wɛrɛ fana bali min hakilila kun taara jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita fɛ walasa ka dankari kɛ Mali sariya sunba la o min sɛbɛnna ni malidenw joli ye san 1992 o janvier kalo tile 12 don o tɔn in sigili lajɛrɛ fɔlɔ senfɛ juin kalo tile 8 san 2017 pyramide souvenir la Bamako maa 44 min kun bɛ a ko kɛnɛ kan
olu la senase faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn ADPS tɔndenw kun ka ca ni tilancɛ ye wa a don an tɛ a banna tɔgɔ yɛrɛ dira Dr Sumana Sakɔ de fɛ ale min ye senase faso hɛrɛ denfa ye a don fana senase faso hɛrɛ min ni Mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan u y'a jira k'a fɔ ko wari jɔyɔrɔ b'a la ka bonya kosɛbɛ Mali kalatɔw la wa ko bɛ se ka sababu ni ka kɔdɔdɔba lase an ka démocratie fanga ma min ni a sɔrɔla malidenw joli fɛ wa ko o b'a la ka kɛ maa minnu fɛ o ye jɛjugu siribaw ye minnu b'a la ka faso nafolo ŋanamu ka yuruguyurugu sinsin ani ka dugukolo ŋanamu ani fɔ ka taa se mifɛnjugu jagoli ma jamana ɲamankalata minnu fana kɛra san 2013 senase faso hɛrɛ ka cɛbɔ Dr Zumana Sakɔ ale ka fɛɛrɛ 22 la a kun sinsinna min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i ye jamana nafolo baara a kɛra k'i ta k'i bila jɔyɔrɔ la ye wo wala a kɛra kalataw senfɛ wo aw bɛɛ lajɛlen ka kan ka aw ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen jira jama la k'a fɔ ko nin fɛn in de bɛ n bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ kɛlɛw la minnu ye ɲiyɔrɔko kɛlɛw ye wa o fɛɛrɛw sariya min taara dunkojuguya yuruguyurugu kɛlɛli kama mɛ kalo tile 27 san 2014 o sinsinna kosɛbɛ ni fɛɛrɛw de kan senase faso hɛrɛ min y'a jira k'a fɔ ko politikimaw ka tɔn falenfalenba ye hali ka sɔrɔ sugandile ka bila jɔyɔrɔw la k'o tɛ ko ɲuman ye a y'a jira jamana ɲɛmakalata min kɛra san 2013 o senfɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona walasa ka se ka dan sigi o kow la misali Mali ka kunnawolo kɛlɛ bi na sinsin politiki tɔn min kan a ye fɔ ka filɛ kɛ k'a fɔ ko maa o maa bɛ nɔ ni e sugandile ka bila jɔyɔrɔ la ka kɛ maire wala député misali la i bɔra i ka tɔn na ka taa tɔn wɛrɛ la i sugandila baara min kama dami sigi o mandat la wa ka tila ka ɲagili da i kan fana k'a fɔ ko kalata min kan ka kɛ waasa ka se ka i nɔrɔ bila i sen tɛ se ka don o kalata la k'a jira fana k'a fɔ ko san 2012 décembre kalo la senase faso hɛrɛ ye a jira Mali jabaranisoba sanfɛ k'a fɔ ko wele ka lase jamanadenw ma u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali finitigiw ma o min bɛ se kɛ sababu ye u ka se ka fanga sɔrɔ ka se ka bamanciw ani jamana tilabaw kɛlɛ san 7 o kɔfɛ senase faso hɛrɛ min ni malidenw ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan a ye hakilila wɛrɛ ta ni ka wari fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ sigi sen an bɛ wele ko fond de solidarité walasa ka se ka coronavirus bana kunbɛn o fond de solidarité min b'a la ka kofɔ musaka minnu bɛ kɛ a kɔnɔ o bɛ bɔ manganiya ɲumantigiw fɛ ani ka dɔ ta politiki tɔnw ka nafolo la min bɛ di u ma jamana fɛ o musaka tata bɛ bɔ san 2018 musaka siraw la waati min na ni o ko bɛ sen na Union africaine min ye farafina ka kelenya tɔnba ye ale y'a jira k'a fɔ ko juru min bɛ farafina jamanaw la ko ka o saracogo juru magaya dɔɔni farafina jamanaw kan na o kɛlen senase faso hɛrɛ ye min ɲini o de ye k'a fɔ ko yafa ka kɛ o juru ninnu ma o siratigɛ la u sinsinna u ka président d'honneur Dr Zumana Sakɔ ale ka wulikajɔ dɔw kan min kɛra san 1987 waati min na ni Mali musakako ni jagoko minisiri kun don ni siratigɛ ninnu na o wulikajɔ minnu kɛra dugu caman na i n'a fɔ terme de Toronto, Lyon, Naples ani yɔrɔ min bɛ wele ko G6 ani fɔ ka taa se PPT ani u ye hakilila caman ta o de senfɛ walasa ka caman babɔ farafina juruw la o kɔfɛ senase faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn ADPS olu kɛra parti politique fɔlɔw de ye minnu ye a jira ani ma nɔgɔ foyi to hakilila la k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min taara Algérie faaba kɔnɔna na ko a bɛnkan man ɲi sabula ko a bɛ Mali sariya sunba sɔsɔ bɛnkan kuma la ka munumunu min da fɛ kosɛbɛ o de ye ka se ka an ka jamana misɛnnin caman faralen ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko fédération o bɛ kɛ maa dɔw ka nafa kama minnu bɛ jɛ jugu la Mali jamana kama ni u ni bamanciw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani n'u bɛ janfa kulu caman wɛrɛ la waasa ka se ka Mali jamana sariya sunba sɔsɔ ani ka se ka dankari kɛ an ka jamana tabiya caman na o bɛnkan sɛbɛn jugu in nɔ la ADPS ni senase faso hɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka barolasigi kuluba sigi sen kan min bɛ wele ko table ronde Mali gɛlɛyaw kan o min senfɛ maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan waasa k'u hakilila di jamana gɛlɛyaw kan o tɔnsigi in kɛra fɔ siɲɛ 2 a fɔlɔ kɛra décembre kalo tile fɔlɔ a filanan kɛra décembre kalo tile 8 san 2012 wa a kun cɛra ni sɛbɛn ye min bɛ wele ko manifeste pour la nation o tɔnsigiba in ta ko sabanan kɛra février kalo tile 8 san 2015 ale k'a sɔrɔ jamana marabagaw a waati la olu y'a ɲini ka nin ko lagosi a kɛra sababu ye ni Mali politiki tɔn caman ani fɔ ka taa se fara ɲɔgɔn kan kulu camanw ma olu kɔni ye u hakilila di ka sɔn gafe ma min bɛ wele ko manifeste de la nation o ye gafe ye min ni Mali kɔrɔfɛlanko gɛlɛya ani jamana yɛrɛ maracogo gɛlɛya ni gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen fura bɛ sɔrɔ o ye gafe ye min
kɛlen do ka fɛɛrɛ dabalu fɔ cogo min na Mali kɔrɔfɛn kɛlɛ ale ni gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Senat faso hɛrɛ kɛra politiki tɔn fɔlɔ dɔ ye min y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ɲɛmɔgɔ min tun bɛ Kidal ni a ye hakilila fɔ hakilila minnu bɛ dankari kɛ Mali ka kelenya la SEMA ka tɔnsigiba dɔ senfɛ ko o ka gɛn ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ. Ko sabula a ye hakilila fɔ minnu bɛ dankari kɛ jamana ka kelenya jamana ka tabiyaw ani min bɛ se ka dankari kɛ Mali ka maliya yɛrɛ la. Kabi a daminɛ wa a kɛra siɲɛ caman Senat faso hɛrɛ ye a fɔ wa a tɛna sɛgɛn k'a fɔ ko Faransi jamana ale b'a la ka waleya minnu kɛ jɛkulu marifatigiw sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ ani u kɔkɔrɔmadonni la ko u ka dabila. K'a fɔ ko maa minnu bɛ an fɛ yan n'u ko u b'a la ka an dɛmɛ o Senat faso hɛrɛ ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu t'a la ka an dɛmɛ k'u b'a la ka banmanciw de gɛn walisa ka kɛnɛ to mɔgɔw bolo minnu b'a fɛ jamana ka fara olu ka se ka u ka baara kɛ u sagoya la. Wa ko Senat faso hɛrɛ y'o lasɔmini minnu kɛ ko jamanadenw nana bɔ a kow bɛɛ lajɛlen kalama dɔɔni dɔɔni k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tun bɛ Senat faso hɛrɛ bolo. O de kama Senat faso hɛrɛ kun y'a jira ko ni a man ɲɛ k'a fɔ ko kɛlɛcɛw bɛ na an dɛmɛ walisa ka se ka an ka armée nationale dɛsɛyɔrɔw lakile ko maa minnu bi a kow ɲɛnabɔ ni o ye contrôle politique ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka to an ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw bolo. Wa ko Senat faso hɛrɛ tɛna sɛgɛn fiyewu ka maaw lasɔmi k'a jira k'a fɔ ko kabi nin gɛlɛya daminɛ maa minnu ye jamana in mara ka se fɔ sisan ma olu ma sɔn fiyewu ka u cɛsiri walasa min b'a to u bɛ se ka jɔ o jɔ sen kan nka u ye ko bɛɛ lajɛlen to Faransi jamana bolo ale fana tora ka sinsin ko ni ka n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kelenya tɔnba ye ale ka sariya talen kan n'o ye résolution ye. Olu minnu sinsinna kan k'a fɔ ko maa minnu b'a fɛ jamana ka fara ko sigi ka fɔ ka kɛ ni olu ye diyagoya la nka minnu ye banmanciw ye n'o ye terrorisiw ye ko olu ka kɛlɛ nka kɔlɔsi nana k'a fɔ ko danfara foyi tɛ minnu ko jamana ka fara o minnu ko olu ye banmanciw ye o ko danfara foyi tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama Senat faso hɛrɛ ni ADPS y'a jira k'a fɔ ko oni ye o sariya minnu ta ko olu ni anw ka jamana in tiɲɛ tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. O de kama u y'a jira k'a fɔ u bɛ baara minnu kɛ olu kan ka sinsin kosɛbɛ an ka jamana finitigiw senkɔrɔmadonni kan walasa ka se ka dankari kɛ ni banmaci ninnu bɛɛ lajɛlen la. O wulikajɔ ninnu minnu bɛ se ka sababu ye ka jamana ka kelenya sabati ani ka se ka laïcité de l'État ni o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka bato kɛ kanabila kɔnɔ ka olu hakililaw sinsin ani ka ban walew ma minnu bɛ kɛ mɔgɔya dɛmɛ siratigɛ la ani yiriwali siratigɛ kan MINUSMA mɔgɔw fɛ. Sabula waleya ninnu bɛ se ka sababu ye ka pan an ka jamana kunna jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. O kɔfɛ Senat faso hɛrɛ ni ADPS kun y'a ɲini jamana gouvernement fɛ k'a fɔ ko u ka sɛbɛnci ka ɲɛsin Nations Unies bolofara min ɲɛsin o lakanako ma n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye ko u ka Qatar jamana wele bɔgɔ jɛninen kan sabula k'a b'a la ka banmanciw senkɔrɔma don ani Suisse jamana kama sabula k'olu b'a la ka kulu senkɔrɔma don minnu b'a fɛ k'anw ka jamana fara ani ka ɲini an ka jamana fɛ fana ko jɛɲɔgɔnya baara min bɛ ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o jɛɲɔgɔnya baaraw jɔ k'a jira k'a fɔ ko tuma min na ni jamana ɲɛmɔgɔ ani gouvernement tun b'a fɛ ka dogodogonin dogo la ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanako siratigɛ la o bɛnkan in a kun bɛ tanga ta ka bɔ an ka maaw ka hakilila kan minnu ye yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kɛ Mali jamana ye ani an ka jamana tabiyaw lakanako siratigɛ la o bɛnkan de kun b'a la ka ta janvier kalo tile 20 san 2014. Senat faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya min man ɲi fewu wa a ti bonya da anw ka jamana denw kan fewu. Senat faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya min man ɲi wa ko a bɛ tanga ta ka bɔ an ka jamanadenw ka danbe kan ani jamana ka jamanaya yɛrɛ kan. O de kɛra sababu ye ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw seginna u kɔ nin gafe ko la hali k'a sɔrɔ gafe in kɔnɔ kuma yɛrɛ an bɛ waati min ko sisan o kɛlen don gundo ye jamanadenw ni jamana kolatigɛ cakɛda si tɛ mun kalama. Octobre kalo san 2014 waati min na ni fanga dafiri walew tun bɛ senna Burukina Senat faso hɛrɛ ye wele min da o de ye ka ban CEDEAO sɔrɔnadonba ka hakililaw ma o minnu kɛkun kun ye walasa ka se ka Général Gilbert Diendéré ka ale ka fanga dafiri walew sinsin. O de kɛra sababu ye ni Burukina jamanadenw bɛɛ lajɛlen wulila ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka démocratie fanga kɛlɛ kɛ. O kɔfɛ kabi avril kalo tile 2 san 2014 Senat faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan kulu dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko ADPS olu ye lasɔmini kɛ fɔlɔ k'a jira malidenw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko jamana ɲamakalata min kɛra san 2013 jamana ɲama min sugandilaw senfɛ ko fiɲɛ caman bɛ a ka jamana maracogo la sɔrɔ siratigɛ la musakako siratigɛ la politiko siratigɛ la
wa ko fiɲɛ yɛrɛ fana bɛ hali a ka ɲɛmɔgɔya la ani fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo walasa ka se ka kɔrɔfɛ kɛlɛ kow ɲɛnabɔ. Senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn ADPS fana ye ADPS ye lasɔmini kɛ kabini a ko daminɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ an ka Mali cɛmancɛ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Mopti ko ni janto ma kɛ ko a ko bɛ sɔn ka walankata. Ko sigikafɔw ka kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka sinsin kɛ waati yɛlɛma kɔrɔdɔw kan olu minnu bɛ se ka sababu ye ni ka kɛlɛw ban sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka farati ko minnu bɛ nɔ kɛlɛko siratigɛ la ka fu siri olu bɛɛ lajɛlen dan na. Jamana ɲɛmaaw ma sɔn min kɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa ka nikuraw don jamana sɔrɔw la o min bɛ se ka sababu ye ni ka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ furugufuruguw ban ani ka sɔrɔsiraw latilen. Senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o ma bɛn olu ma. Senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko marabolo kurasigi min ni kalata yɔrɔw dantigɛli kura min baaraw bɛ sen na ko fɛn ɲuman tɛ. Sabula k'a bɛ se ka sababu ye an ka jamana kɔrɔfɛla na siya dɔw bɛ yen nɔ minnu jama man ca ni ka olu jɔyɔrɔ caya an ka jamana ɲɛmɔgɔyasow ni bulonba kɔnɔna na k'o bɛ se ka sababu ye ni ka murutili wɛrɛw lawuli an ka jamana kɔnɔ ani kana ni mankan wɛrɛw ye maa tɛ minnu yɛrɛ fana dan dɔn. Sabula maa minnu ka ca ni olu jɔyɔrɔ man caya an ka jamana ɲɛmɔgɔyasow ni bulonbaw kɔnɔ ko o mankan barika ka bon kosɛbɛ. Senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko ka sɛrɛkili kuraw sigi sen kan k'o bɛ se ka sababu ye ni ka caman ba fara an ka jamana ka musaka kɛtaw kan wa ko a bɛ se ka sababu fana ye sɔrɔw tilatilali ka gɛlɛyaba don o fɛɛrɛw tigɛli la ani fo ka taa se faso ka baaraboloda minnu bɛ yen nɔ ani kɛnyɛrɛ baarabolodabaw olu tilatilacogo k'a bɛ se ka sababu ni ka gɛlɛya don o baaraw bɛɛ lajɛlen la. Senasi faso hɛrɛ kɛra politiki tɔn fɔlɔ dɔ fana ye min ye a ye k'a fɔ ko u b'a fɛ ka sɛrɛkili kura dɔw sigi sen kan. Sɛrɛkili kura minnu sigili bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ fara jamana ka musaka kɛtaw kan ani ka se ka gɛlɛya fana don nafolo tilatilacogo la jamana marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraboloda minnu bɛ yen nɔ faso taw ani kɛnyɛrɛ taw olu tilali fana ka gɛlɛya fana don o baaraw fana bɛɛ lajɛlen la. Janvier kalo san 2018 Dr Zumana Sako ale ni Mali kɛnyɛrɛ jabaraniso dɔ ka masala dɔ senfɛ a kun ye kangarida kɛ Mali faama ye a waati k'a jira k'a fɔ ko ni o kɔni y'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ siɲɛ filanan la o bɛ se ka sababu ye ni ka gɛlɛyaba lawuli an ka jamana kɔnɔ. A y'a jira o ko senfɛ k'a fɔ ko Senasi faso hɛrɛ fana bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dɛmɛ kɛ fanga bɛ se ka falen cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ coup d'état ye coup d'état min kɔnnen don Senasi faso hɛrɛ fɛ ko olu b'o hakililaw senkɔrɔma don kosɛbɛ. A y'a jira o laseli de fana senfɛ k'a fɔ ko Senasi faso hɛrɛ bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka fanga yɛlɛmali kalataw senfɛ ka o senkɔrɔma don wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fanga dafiri la ko kɔnnen don Senasi faso hɛrɛ fɛ wa kɔnnen don jamana sariya sunba fana fɛ n'o ye constitution ye. Senasi faso hɛrɛ tun bɛ wulikajɔ dɔw yɛrɛ fana na walasa ka se ka plateforme an tɛ a banna tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka kulu kura dɔ sigi sen kan min ni bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔ. Wa ni k'a fɔ ko ka cɛbɔ kelen sugandi jamana ɲamakalataw la san 2018 ni o fana tɛna kɛ wajibi ye. Jɔyɔrɔ ɲini o kɔni ye tiɲɛ ye politiki la wa o ye fɛn ɲuman ye wa o ye kɛta ye nka a ɲini cogo jugu ani ka nafoloko bila ɲɛfɛ ni ka cɛbɔw ka seko n'u ka dɔnko an'u ka dɔnniya minnu bɛ se ka yɛlɛma la nati jamana kɔnɔ ka o kɛ bolokɔfɛ ko ye o de kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don tɔnw bɛɛ lajɛlen farali la ɲɔgɔn kan ni ka nin hakililaw sabati. O de kosɔn Senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn tɔn ADPS ye hakilila ta mɛ kalo tile 5 san 2018 ka kulu dɔ sigi min bɛ wele ko Front Populaire. Numanfɛ mɔgɔw minnu bɛ jamana kanu minnu b'a fɛ démocratie ka sinsin minnu b'a fɛ farafinna ka kelenya ka sinsin ani minnu b'a fɛ jamana ka jamanaya ka to a cogo la ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Ka o ko ninnu to sen na jamana ɲɛmaaw ye a latigɛ k'a fɔ ko cɛbɔw ka wari sarata ka kɛ sefa wari miliyɔn 25 ye. O kɛlen Front Populaire tɔndenw farala ɲɔgɔn k'a ye k'a fɔ ko o musaka cayara olu ma olu dun ka cɛbɔ wajibi don a ka sɛbɛya sɔrɔ k'u ye kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni ka ɲɛ k'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye faratima kow ye malidenw ma. O de kama ko Senasi faso hɛrɛ ye a latigɛ k'a fɔ ko o jamana ɲɛma kalata ninnu na ko a tɛna na cɛbɔ sugandi wa ko kalata tako fɔlɔ la ko u tɛna na maa fana senkɔrɔma don. Nka k'u y'a jira fana k'a fɔ ko kalata tako filanan la ni u y'a ye k'a fɔ maa dɔ nanen don min bɛ se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ k'u bi o fana senkɔrɔma don k'u y'o fana hakililaw di. Nka ko kuncɛli la a nana ye k'a fɔ ko malidenw ka kunnawolokɛlɛ bɛna sinsin parti politiki min kan ale ma cɛbɔ si senkɔrɔma don kalata ye tako filanan fana senfɛ. Hali k'a sɔrɔ Senasi faso hɛrɛ diyara la k'a fɔ ko mɔgɔ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye san 2013 ni danaya sɛgɛnna a kurakura a kan kokura ye san 2018 ko a kun taara ni jamana ye gɛlɛya dɔ sira kan politiko hukumu kɔnɔ sɔrɔko hukumu kɔnɔ ani musako hukumu kɔnɔ ani fo ka taa se lakanako ma
senasi faso hɛrɛ kɛra politiki tɔn kelen dɔw ye minnu ye fagandafiri wale min kɛra utukalo 18 san 2020 ka o waleya kɔn ani ka wajibiya ka fɔ ko segin ka kɛ jamana mara fɛrɛw ma minnu dantigɛra jamana sariya suma fɛ. Wa o fagandafiri kɛlen a nana ye k'a fɔ ko baara b'a la ka ɲɛsin fɛn ma kosɛbɛ, o de ye bɛnkan jugu dɔ lawaleyali ye min taara Alizerikaw fɛ yen nɔ. Bɛnkan sɛbɛn min ni mɔgɔw kan k'u hakili to a la k'a fɔ ko a sɛbɛn kɔnɔ kumaw ma sɛgɛsɛgɛ jamana gouvernement fɛ, a ma sɛgɛsɛgɛ député bulonba fɛ, a ma sɛgɛsɛgɛ fana Haut Conseil des collectivités fɛ, wa a ma sɛgɛsɛgɛ fana an ka jamana Cour constitutionnelle fɛ. U ye laseli min yɛrɛ fana kɛ Jabarani so ni radio so la, maa minnu ye fanga in ta a don a tun bɛ ye k'a fɔ ko u ka fanga takun de ye ka se ka boli ko dɔw ɲɛ ni ka jamanadenw minnu bɛ an ka jamana camancɛ marabolow kɔnɔ ka olu ni bamanciw to ɲɔgɔn na yen nɔ. U ye bataki min kɛ radio so ni télé so la walasa k'a jira k'a fɔ ko fanga dafirila, maa minnu ye fanga in ta olu kɔni ye a jɛya a don k'a fɔ ko u bolila ka jamanadenw to bamanciw bolo Mali camancɛ la. Min bɛ o hakilila yɛrɛ sɛmɛntiya o de ye k'a fɔ ko surasi minnu ye fanga ta olu ka ɲɛmɔgɔba kun ye armée bolofara min bɛ wele ko troupe spéciale olu ka commandant de ye. Nin ye waati ye ka sɛmɛntiya aw ye k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn ADPS ko olu ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili la sama ka ɲɛsin faratimaba ko 4 ma. O fɔlɔ ye farafarali farati ye. A filanan o ye Faransi ka hakilila bɛ maliden minnu na. Faratimako 3nan o ye silamɛ diinɛ faamucogo jugu mɔgɔw ye. A faratimako 4nan o ye bamanciya walew ye. Waleya minnu kɛra san 2020 olu ye nin hakilila ninnu sɛmɛntiya kosɛbɛ. Marabaga minnu ye jamana ta san 2013 kalataw senfɛ olu ma u janto ni hakilila ninnu na fewu. Nka u janto kɛra min na kosɛbɛ o ye maa minnu ye fanga ta san 2012 ka olu sen do kow la. O maa dɔw yɛrɛ fana kɛra sababu ni ka fanga ta utukalo san 2020 kɔnɔ. Ani maa minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ diinɛ ko ani politiki ko ɲagami ɲɔgɔn na. Senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Mali sariya suma min sigira sen kan janvier kalo tile 12 san 1992 waati ninnu na o y'a jira k'a fɔ ko fangandafiri ye dansaga wale min bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma wa yafa tɛ se ka kɛ a ma fewu. Fan wɛrɛ fɛ n'i y'a jateminɛ démocratie fanga kɔnɔna na maracogo jugu ani filiba minnu bɛ kɛ mara siratigɛ la olu ɲakili bɛ sɔrɔ kalataw de senfɛ. Nka a man kan ka ɲaki ni surasiw ka fangandafiri ye. Wulikajɔba minnu kɛra Mali jamana kɔnɔ san 2020 kalo 3 kɔnɔ senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ko a fura tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ni an ka sariya suma tɛ. I n'a fɔ mars kalo san 2012 senasi faso hɛrɛ ni a jɛw ADPS olu sinsinna kan kosɛbɛ k'a fɔ ko surasi fanga ale kan ka i majigin politiki fanga kɔrɔ min sugandira jamanadenw fɛ. Senasi faso hɛrɛ ka cɛbɔ sugandi min kɛra décembre tile 17 san 2011 o kumaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko farati dɔw bɛ sen na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka armée nationale min ka baara ye jamana lafasali ye ka hakilila wɛrɛ don u la min ni jamana lafasali baara hakililaw tɛ kelen ye. Sabula ko ne ye jateminɛ kɛ an ka finitigiw bɛ sugandi cogo minnu na i b'a ye k'a fɔ ko jalabatigiw denw wala politiki ɲɛmɔgɔw denw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan siɲɛ caman ka kɛ an ka surasiw ye. Senasi faso hɛrɛ ye o hakilila min fɔ a yera k'a fɔ ko nɔgɔ foyi tɛ o kuma la. Sabula maa minnu ye fanga ta a yera k'a fɔ ko olu ka kuntilenna ma kɛ jamana jɔli sira ye. A ma kɛ fana jamana bɛ se ka se a yɛrɛ kɔrɔ cogo min na o fɛɛrɛw tigɛli sira ye. A ma kɛ sɔrɔw yakubali sira minnu taara san 1968 waati o siraw sinsinni ye. Wa démocratie fanga min yɛrɛ fana kun taara o sira golobo galabara a kow senfɛ san 2012 ani san 2020 ni fangandafiri wale 4 ye Mali kɔnɔ. Wa a kow fana senfɛ a yira fana k'a fɔ ko golobo galaba donna démocratie fanga fana na san 2012 ani san 2020. A yira k'a fɔ ko fangandafiri wale 4 kɛra wa maa minnu ye o waleyaw kɛ a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɔra prytanée militaire ani kalanso dɔw kɔnɔ min bɛ wele ko école des enfants des troupes de Kati. A bɛ jamanadenw de ma sisan ka bɔ sira jɔnjɔn de ta sisan min kolo ka gɛlɛ ani min bɛ to senna kudayi walasa ka fusiri ni ko ninnu dan na. Olu minnu b'a la ka kɛ sababu ni ka golobo galaba don an ka démocratie fanga la. O kɔfɛ u ye laseli min kɛ gafe dɔ kɔnɔ février kalo tile 20 san 2002 o laseli min hakililaba kun ye ko yɛlɛmaba bɛnkan sira kan min bɛ wele nanzarakan na ko vers un pacte refondateur global. Senasi faso hɛrɛ denfa dɔ y'a jira ka sinsin a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko Mali démocratie fanga bɛ farati la. O hakililaw sinsinna kosɛbɛ mars kalo tile 22 san 2012 coup d'état senfɛ. O hakilila kelen ninnu senfɛ senasi faso hɛrɛ ma sɛgɛn fewu
k'a jira k'a fɔ waleya caman bɛ an ka Mali armée kɔnɔ ani lakanako siratigɛ kan minnu tɛ waleya bɛntaw ye i n'a fɔ yurukuyuruku o bɛ kɛ fan caman fɛ mɔgɔw bɛ ta cogo min na ka don armée kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ k'o fana waleya man ɲi ani jala minnu bɛ di mɔgɔw ma kuma dɔ a jalaw tɛ di ka da surasiya dɔnniya ni a cɛsiriw kan minnu lakodɔnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fagandafiri wale min kɛra san 2020 kɔnɔ mɔgɔ minnu ye wulikajɔw kɛ waati dɔ kɔnɔna na ni ka jama labɔ ka jira k'a fɔ ko fanga taabolo man ɲi ani surasi minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ minɛ a kɛra o dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko surasiw nana olu ka baara lakile ko a na kɛ i n'a fɔ marsikalo tile 26 san 1991 san ta cogo k'a sɔrɔ a yera k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga dafirilen o ɲɛnajɛw sen fɛ jumadon o dugalo tile 21 surasi minnu ye fanga ta olu ka kuma lasela kuma na walasa ka ni hakilila in fɔ jama ye a ka kan ka sɛmɛntiya maaw ye k'a fɔ ko minnu ye wulikajɔw sɛmɛntiya san 2020 kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko jamana t'a la ka maracogo ɲuman na ko jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛmɛ u kun ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati walasa fanga ka se ka yɛlɛma min ni sariya sunba ka yɛlɛmacogow tɛ kelen ye o de kɛra sababu ye ni maaw y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛniw kɛra ORTM kɔnɔ Assemblée nationale kɔnɔ ani jamana yɔrɔ wɛrɛw la jateminɛw y'a jira fana k'a fɔ ko a waati jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔw minnu ka baara ye lakanako ye ani minnu yɛrɛ fana ladiriba wɛrɛw ye olu kun ye cogoyaw labɛn cogoya minnu b'a to fanga bɛ se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ a ban waati ma se o dalilu caman fɔra ani ka sɛmɛntiya jaw siraw yɛrɛ fɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan ani kɛnyɛrɛye kunnafonidi so dɔw la ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko coup d'état min kɛra utikalo tile 18 san 2020 o dugusajɛ bataki min kɛra ka ci CEDEAO jamanaw ka lasigidenw ma o b'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana tɛ dunan ye fangandafiri wale 4nan min kɛra o don Mali surasiw fɛ sabula o y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan jugu min ni tɛgɛnɔbila kɛra la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni jɛkulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o t'a la ka lawaleya lawaleyabaliya fana sababu kun ye jamanadenw ka wulikajɔ ye minnu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni bɛnkan in kɔnɔ kumaw ye Faransi jamana ye wulikajɔ min kɛ o kɛkun de kun ye waasa waleya min kɛra lamɛrikɛn jamana ni talibanw ni ɲɔgɔn cɛ ka o sɛgɛsɛgɛ o min bɛ senna nin waati la Afghanistan walasa ka sigi k'a fɔ kɛnɛ jihadisi dɔw ye minnu bɛ faamuyali kɛ ko dɔw la ani ka Faransi ka hakɛw lafasa Mali kɔnɔ min b'o ko sɛmɛntiya o de ye k'a fɔ ko tile damadama yanni k'a to fanga dafiri wale ka kɛ utikalo tile 18 san 2020 Faransi ɲɛmɔgɔ dɔ ye a jira k'a fɔ ko nin diinɛ ɲɛmɔgɔ sugu o min b'a la ka Ayatola Khomeini ka walew ɲɔgɔnna kɛ o bɛ se ka kɛ bɔda dɔ ye Faransi jamana bolo Mali la bɛnkan min tɛmɛna Mali surasiw ni jihadisiw cɛ farabugu o ye misaliya surunin de ye a yira k'a fɔ ko o bɛna fɛɛrɛ ni dawaliw tigɛ walasa ka o ɲɔgɔnna walankata ka se Mali fan wɛrɛw fɛ o bɛnkan min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka diinɛko batow kɛ kanabila kɔnɔna na ka dankari kɛ o sariyaw la i b'a ye fana k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna Mali surasiw ni jihadisiw ni ɲɔgɔn cɛ farabugu o bɛnkan min bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ an ka jamana taabolo la min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka batow kɛ kanabila kɔnɔna na n'o ye laïcité ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ o la wa ni bɛnkan in fana u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa a ɲɔgɔnna bɛ se ka caya cogo min na Mali fan wɛrɛw fɛ k'a jira u la k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra ni u y'a wele ko assise nationale senasi faso hɛrɛ sema don a la sabula a kɛra de walasa ka se ka fangadafiri min kɛra k'a ɲini jamanadenw ka sɔn o ma senasi faso hɛrɛ min sinsinnen don a ka hakililaw ni a ka kundennaw kan a ye a jira k'a fɔ ko fanganyama ye laɲini min kɛ a fɛ ko u ka mɔgɔ ci min b'a to u sen bɛ se ka don comité d'orientation stratégique COS la o min ka baara bɛna bɛn yɛlɛmabaw sigili la sen kan n'o ye réforme politique et institutionnelle ye u y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna don o kulu in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a kɔnɔ nka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu don u bɛ politiki kɛ diinɛ berefiniba kɔrɔ ani u bɛ maa minnu fana wele k'olu ye an ka laadala ɲɛmɔgɔw ye o kɔfɛ fana jɛkulu marifatigi minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkanjugu sɛbɛn na olu fana bɛ a kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ ko nin kulu in bɛ baara kɛ waasa yɛlɛma minnu kan ka don jamana kɔnɔ politiki ko ani jamana maracogo siratigɛ la ka olu yɛlɛmaw baaraw kɛ nka a ko tiɲɛ ye min yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko nin bɛ kɛ walasa sariyasuma yɛlɛmali baara min kan ka daminɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka o kow sigi sen kan ani ka olu banban walasa k'a ɲini fana jamanaden fanba bɛ se ka sen don o ko la cogo min na wa o yɛlɛma ninnu fana u bɛɛ lajɛlen de bɛna taa Faransi jimi sira fɛ i n'a fɔ fangakɔrɔ jamana fana marabaga minnu bɛ yen nɔ sisan olu ma se fo ka se bi ma ka sira jɔnjɔn jira min b'a jira k'a fɔ ko u b'a la ka fura ɲini Mali gɛlɛyaw la
ani jamanadenw hamina kow la wa u t'a la ka se ka sira jɔnjɔn fana ta min b'a to jamana sɔrɔ bɛ se ka lakilen cogo min na an ka jamana min sɔrɔ halisa a sinsinnen don janfa de kan sabula n'i y'a jate na maa minnu ye a ko ngulomabaaw ye olu ye halisa an ka jamana kɔfɛmɔgɔw ye i n'a fɔ sanubɔyɔrɔtigiw ani fo ka taa se telefoni siratigiw waribontigiw assurances-tigiw ani minnu bɛ sɔrɔ boson baara kɛ ani cakɛda ba wɛrɛ minnu bɛ wele ko agro industrie tigiw bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana kɔfɛmɔgɔw ye wa hakilila jɛlen fana kelen t'u la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka jamanadenw dɛmɛ olu ka se ka nin ɲɔgɔn na cakɛdabaw fana dayɛlɛ walasa ka jamana sɔrɔ yakubaya kosɛbɛ olu minnu bɛ se kɛ sababu ye ni ka jamana kunnawolo farafinna kɔnɔ faramuna tilefɛ jamanaw cɛla wa jamana marabagaw ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kelen fana tigɛ an waati min ko sisan min bɛ kɛ sababu ye k'an ka togodaw sɔrɔ siraw ni sɔrɔw yakubaya o min b'a to denmisɛnninw ka bɔ togodaw la ka na Bamako o ko bɛ se ka dabila cogo min na k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ o sifin bɛ bɔli min kɛ togodaw la ka na duguba kɔnɔnaw na o caman fana ye basigibaliya dɔ de fana sun ye n'i ye jateminɛ kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye fanga ta u tɔgɔlu tile 18 san 2020 olu t'a la ka se ka sira jɛlen ta ka se ka jamana mara ani ka jamana ɲɛ minɛ ka taa sira ɲuman kan min b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ jamana gɛlɛyaw la wa u sen dalen don u fɔra minnu kɔ olu fana sendayɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko lafasatɔnw ka laɲiniw fana cayali ni fura yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ olu la ani kalanko gɛlɛyaw olu fana b'a la ka kɛ sababu ye ni ka caman ba bɔ jamana fanga la fan wɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔyasow la surasiw b'a la ka cɛya olu kɔnɔ kosɛbɛ wa dama la ka kari josaraw la kojugu ani fo ka taa se adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilila fɔ kanabila kɔnɔ cogo min na maa bɛ se k'a fɔ ko o gulu kɔni ye taamasiyɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ ko an b'a la ka taa diyagoya fanga sira kan senasi faso hɛrɛ y'a jira fana ka cakɛda kelen sigi min ka baara bɛna ta kalata ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'o ye organe unique de gestion ye k'o tɛ kɛ sababu ye ni k'a to kalataw ka kɛ basigi ani jɛlenya kɔnɔ sabula ko a ko sifilɛra san 1996 ka se san 1997 kalataw ma a ma ɲɛ an bolo min ka kan ka kɛ sisan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o fana ye ko teliman ye o de ye ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛya la gɛlɛya min sɔrɔla aravɛki ko ani kati ninako sen fɛ o min b'a la ka kɛ sababu ye ni ka caman ba bɔ jamakulu la min bɛ bɔ ka taa kalataw sen fɛ o ko kɔrɔ dɔ wɛrɛw fana bɛ an ka jamana kɔnɔden tɔw kan ani minnu fana bɛ tunga fɛ sabula a kɛn bɛ ka gɛlɛyaba dɔ mɔgɔw ka bugunatigɛ sɛbɛnw sɔrɔli la i n'a fɔ a kun y'a sɛmɛntiya a ka banaki kɔnɔna na min bɔra ka di kunnafonidilaw ma février kalo tile 22 san 2021 senasi faso hɛrɛ bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sisan ka sinsin a kan fana ko yɛlɛma minnu n'u b'a fɛ ka olu don mali sariya sunba kɔnɔ k'u ka o yɛlɛma ninnu kun bila pewu u kana sariya sunba kura foyi wɛrɛ dilan mali ye sabula ko jamanaden minnu wulilen don ka u jɔ kabi septembre kalo tile 22 san 1960 ani janvier kalo tile 20 san 1961 ani fo ka taa se mars kalo tile 26 san 1991 ma ko jamanaden kelenw bɛna wuli ka u jɔ waasa ni ɲɔgɔn na jɛjugu kana siri mali demokrasi faga ani jamana kama sabula ko maa caman de y'i ni di nin waati ninnu na waasa ka jamana kumabɔ i n'a fɔ wulikajɔw kɛra cogo min na san 2017 plateforme an tɛ a banna fɛ o san de jamana ɲamakɔrɔ tun ye wulikajɔw kɛ ka ni mɔgɔ dɔ ye ka bɔ jamana kɔ kan walasa ka anw ka jamana sariya sunba sɛbɛn o min kɔnɔkumaw tun bɛ tangaba ta ka ɲɛsin demokrasi faga ma a laban na senasi faso hɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ko mali sariya sunba min bɛ demokrasi faga tabiyaw sinsin ko kitabu senuman tɛ nka papiye gansan fana tɛ min bɛ se ka fara ka fili tuma bɛɛ wa ka jira maaw la k'a fɔ ko an ka sariya sunba min n'a bɛ demokrasi tabiyaw sinsin ni ale de taara janvier kalo tile 12 san 1992 o de kɛra sababu ye ni jamana jɔlen tora wa ni an b'a la ka se ka jɛjugu minnu sirilen don jamana in kama ni an b'a la ka se ka an yɛrɛ bɔ o jɛjugu kɔnɔ jangow b'a fɛ ka sariya sunba min sɛbɛn ka di an ma o ye sariya sunba ye min kɔnɔkumaw sinsinnen don faransi sariya sunba kan o min yɛrɛ taara san 1958 waati ninnu na wa fo ka se bi ma mɔgɔ si ma se ka kuma jɔlen fɔ min b'a to yɛlɛma kan ka don anw ka sariya sunba kɔnɔ nin ye cogoya ye ka aw hakili la jigin a la k'a fɔ ko sariya sunba kuma sigida 118 ka ɲɛfɔliw kɔfɛ plateforme an tɛ a banna ye ban min kɛ sariya sunba yɛlɛmali ma a kuma la ka sinsin hakilila wɛrɛ minnu kan o de ye k'a fɔ ko sariya sunba yɛlɛmali ma sinsin hakilila wɛrɛ foyi kan ni bɛnkan jugu lawalali hakililaw tɛ ani ka se ka faransi ka hakilila dɔw sinsin an ka mali sariya sunba kɔnɔ senasi faso hɛrɛ y'a fɔ wa a bɛ segin k'a fɔ tuguni
ko politiki hakililaw tɛ foyi wɛrɛ ye ni cɛ minnu ni muso minnu bɛ u lawaleya tɛ wa jamana kolatigɛ cakɛdaw fana tɛ foyi wɛrɛ ye ni cɛ minnu ni muso minnu bɛ u kɔnɔ walasa ka u baara kɛ n'olu tɛ kuma kuncɛ kuma la fɛɛrɛ kologɛlɛn minnu ani fɛɛrɛ kuntalajan minnu kan ka se ka sɔrɔ walasa ka se ka fura sɔrɔ Mali gɛlɛya la olu t'a la ka bɔ u nɔ la kabi fangadafiri kɛra utikalo tile 18 san 2020 wa maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko fangadafiri kɛra sababu ye ni ka kow tɔ gɛlɛya minnu bɛ fanga la sisan wo ani olu fɔra minnu kɔ wo ninnu bɛɛ ka hakililaw b'a la ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ an ka jamana tabiya la min ye bɛɛ lajɛlen ka se i ka diinɛ kɛ kanabila kɔnɔ n'o ye laïcité ye wa u t'a la ka se ka fɛɛrɛw tigɛ fiyewu minnu b'a to Mali bɛ se ka bɔ jɛɲɔgɔnjugu bolo olu minnu b'a la ka kɔrɔnfɛlan jɛkulu marifatigiw dɛmɛ ka Mali kɛlɛ wa u t'a la ka cogoya si la ka se ka jamanadenw jigi sigi Mali gɛlɛya ninnu furakɛliko la ani ka se ka an ka jamana ka kelenya sinsin ani ka jamana ka fanga sinsin jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka se ka an ka bonya segin an ma diɲɛ kɔnɔ ani ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana wa u t'a la ka se fana maa minnu b'a la ka jamana demokrasi fanga tabiyaw tiɲɛ ni u b'a la ka Faransi ka hakililaw sinsin u t'a la ka se ka u yɛrɛ bɔ olu fana bolo wa u t'a la ka se fana ka fura jɔnjɔn fana sɔrɔ baarakɛlaw ka laɲiniw na dɔ b'a la ka fara olu minnu kan don o don fɛn caman wɛrɛw bɛ yen nɔ u t'a la ka se ka fura sɔrɔ minnu na o dɔ ye jamana sɔrɔ siraw sinsinni ye ka an bɔ an magoɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen sanni la kɔfɛ olu minnu bɛ se ka sababu ye ni ka jamana sɔrɔw yakubaya ani ka adamadenyaw jidi Mali kɔnɔ bi ani fo ka se sini mawolo kuraw ma senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko laseli minnu b'a la ka kɛ minnu b'a jira k'a fɔ ko Mali sariya sunba kan ka bɔ yɛlɛmako 3nan la ka taa yɛlɛmako 4nan na n'o ye ka bɔ 3e république la ka taa 4e république la ko olu kɔni tɛ kumaw ye kuma minnu bɛ se ka maaw jigi sigi ani k'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko o ye sira min b'a to Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ wa u hakilila sugu senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna se ka i sen don olu la a bɛ min fɔ jamana kanubaw ye ani demokrasi fanga ni faso ka tabiyaw kanubaw ye o de ye k'a fɔ ko u ka u janto u yɛrɛ la ani ka wuli ka u jɔ ka se ka an ka sariya sunba lafasa min sigira sen kan janvier kalo tile 12 san 1992 ani ka taabolo wɛrɛw lafasa minnu b'a to an ka jamana ka kelenya bɛ se ka sabati ani an ka jamana fanga ka segin a ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani dancɛ minnu bɛ jamana in na kabi san 1996 waati ninnu na o dancɛw ka segin a ma ni a y'a sɔrɔ an ka jamana demokrasi fanga kan ka kurakuraya a maracogo ka falen a kan ka sinsin jamana sariya sunba kan min taara san 1992 janvier kalo tile 12 la o hakilila kumabaw senasi faso hɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen da jamanadenw tulo kan san 2013 juillet kalo jamana ɲɛma kalata yɛrɛ kofɔli waatiw senfɛ o hakilila kumabaw senasi faso hɛrɛ ka cɛbɔ ye o da jamanadenw tulo kan san 2013 juillet kalo jamana ɲɛma kalataw yɛrɛ kofɔli senfɛ ka sinsinkɛw hakililaw kan senasi faso hɛrɛ ni a jɛw olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ADPS kɔnɔ ani Front Populaire u bɛna fɔ ka filɛ kura kɛ jamanadenw ye jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na u ka tɔnsigiba tako 4nan senfɛ n'o ye tableau rɔni ye tɔnsigi min senfɛ jamanadenw politiki ɲɛmɔgɔ ani fo ka taa se fasodenw cɔla tɔnw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o tɔnsigiba tako 4nan in bɛna kuncɛ ni gafe dɔ ye o bɛ wele ko manifeste de la nation nouvelle étape o gafe in de bɛna dantigɛliw kɛ fɛɛrɛw n'u dabaliw la minnu b'a to Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ani an bɛ se ka tanga ni ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ ma cogo min na gafe in bɛna o kumabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni tun ye senasi faso hɛrɛ ka wele ye ka lase maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ma ani senasi faso hɛrɛ tɔnden cɛman ani musoman denmisɛn ani maakɔrɔba ma laseli min kɛra Bamako mɛ kalo tile 25 san 2021